dan dia berikrar syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah masih tersisa bagi hamba yang terkoneksi semacam ini kesombongan di dalam hatinya, menganggap dirinya lebih baik lebih mulia dari orang lain? Apakah masih tersisa di dalam hatinya benci kepada sesama hamba Allah? Apakah masih tersisa di dalam hatinya rasa iri, rasa hasud, rasa dengki kepada orang lain? Orang yang terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala tahu kalau dia berbicara, dia akan diaudit oleh Allah taala. Kenapa kamu bicara? Orang yang terkoneksi kepada Allah taala tahu sesaat lagi dia akan melapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia penuhi hatinya dengan sifat yang semacam apa. Tanya kepada dirimu, apakah kamu terkoneksi atau terputus koneksimu dari Allah Subhanahu wa taala? Ibadullah, wahai sekalian hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwasanya salat ini yang merupakan penghubung antara hamba, konektivitas antara hamba dengan Allah taala. Sejahat-jahat manusia, sebandel-bandel manusia kepada majikannya, manakala dia masih sholat 5 waktu, maka dia akan tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jauh, sholatnya akan mengembalikan dia untuk dekat kepada Allah taala. Ketika dia berpaling, sholatnya akan membuat dia berbalik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah engkau dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Apa perbuatan keji? Perbuatan keji mencaci, perbuatan keji. Bergosip, mengumpat, perbuatan keji. Kesombongan diri, perbuatan keji. Adu domba, provokasi, perbuatan keji. Prasangka buruk kepada manusia lain, perbuatan keji. Mengambil haknya orang, perbuatan keji. Melihat yang haram dari tontonan-tontonan yang tidak baik, perbuatan keji. Mengomentari orang lain dengan komentar yang buruk, perbuatan keji. Apakah kamu sholat? Apabila betul sholatmu, maka sholatmu yang akan mengerem engkau dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Ibadallah, sesungguhnya ketaatan saling menularkan satu sama lain. Pegang satu ketaatan akan menularkanmu kepada ketaatan yang lain. Manakala seseorang sholatnya betul, sholat 5 waktu pada waktunya, maka otomatis walaupun dia nggak biasa sholat qobliyah ba'diyah, dia udah datang ke masjid, dia ikut sholat qobliyah, dia ikut sholat ba'diyah. Walaupun nggak biasa berzikir setelah sholat, melihat orang duduk setelah sholat berzikir, dia turut berzikir. Melihat masih ada waktu orang buka Al-Quran, dia turut membuka Al-Quran. Bahkan ketika dia datang sholat subuh di masjid, dia nggak ingin ketinggalan sholat berjamaah di masjid, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Dia datang, bisa jadi datangnya sebelum subuh, kebagian lagi tahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang amalan ini akan menularkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga orang yang sholat tersebut, lihat, dia akan betul-betul bakti kepada ibu bapaknya. Dia tidak akan memutuskan silaturahminya. Dia tidak akan mengotori hatinya dengan kebencian-kedengkian, dan tidak akan mengotori mulutnya dengan kata-kata dan ujaran-ujaran yang buruk. Ibadallah, salat tersebut yang kewajibannya diturunkan oleh Allah Ta'ala, diwajibkan pada malam Isra wal Mi'raj yang terjadi pada 27 Rajab tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah momen kita di bulan Rajab ini, yang kita berada di akhir-akhirnya, untuk memperkuat hubungan kita dengan sholat. Jangan bilang saya sudah dewasa, saya tahu sholat. Nabi Ibrahim ketika beliau sudah sepuh, beliau berkata, apa cita-citanya walaupun beliau sudah sepuh, dan beliau punya cita-cita besar untuk dirinya.
dan punya cita-cita besar untuk anak dan keturunannya. Apa cita-cita besarnya? Bukan menguasai dunia, bukan punya harta, bukan menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di dunia lah. Cita-cita terbesar beliau mengungguli semua cita-cita. Keberuntungan yang beliau kejar mengungguli semua hal yang dianggap keuntungan oleh orang lain. Beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan, menegakkan, menjaga sholat, dan keturunan yang menjaga sholat. Ini cita-cita beliau untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Apakah beliau tidak sembahyang sebelumnya? Beliau sholat, tetapi beliau selalu menjaga sholatnya untuk membuat sholatnya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Berkata satu ulama, ketika diminta nasihat di dalam seminar oleh ulama-ulama lainnya yang berkumpul, beliau cuma berucap, "Tusallun, kalian sholat?" Tentu saja, kami ulama. Bagaimana ulama nggak sholat? Orang awam nggak sholat aja aneh. Bukan cuma sholat saja. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina hum fi sholatihim da'imun, alladzina hum ala sholatihim da'imun." Orang-orang yang di dalam sholat mereka senantiasa dalam sholat. Dia makan, makannya orang yang sholat. Dia tidur, tidurnya orang yang sholat. Dia berjalan, jalannya orang yang sholat. Dia berinteraksi dengan masyarakat, interaksinya orang yang sholat. Dia bekerja, pekerjaan orang yang sholat. Apakah kamu pekerja yang sholat? Apakah kamu karyawan yang sholat? Karyawan yang sholat tidak menipu, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak melakukan kejahatan, tidak mencurangi orang lain di dalam pekerjaannya. Jadilah kita orang yang sholat dimanapun kita berada. Apabila kamu punya cita untuk anak-anakmu, mau anak-anakmu jadi dokter, mau jadi ahli bangunan, mau jadi ahli ekonomi, mau jadi pemimpin dunia, silahkan saja. Tetapi kalau tidak sholat, ujungnya di neraka. Kalau kamu sayang anakmu, jadikan mereka orang yang sholat. Setelah mereka sholat, jadi apapun pasti mereka orang yang sukses. Kita dipanggil ke masjid untuk sholat, untuk kesuksesan kita. Allah Ta'ala bagaimana menjadikan hal yang demikian di dalam azan yang dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju kesuksesan, kemenangan, kejayaan, keberhasilan. Kamu punya definisi lain tentang keberhasilan, kesuksesan, kejayaan selain daripada hal ini? Barang siapa yang tidak menemukan kesuksesan, kejayaan, kemenangan, keberhasilan di dalam salatnya, maka jangan-jangan dia nggak berjodoh dengan kesuksesan, kejayaan, dan kemenangan tersebut. Kemenanganmu di masjid, kemenanganmu dalam sujud, kejayaanmu di dalam tahajud, kejayaanmu di dalam tunduk dan tawadhu dan merendah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecerdasanmu di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، غفر لي ولكم كل ذنب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ayuhal ibad, tanya kepada dirimu, apakah kamu terkoneksi kepada Allah? Apakah istrimu terkoneksi kepada Allah? Apakah anak-anakmu terkoneksi kepada Allah? Apakah keluargamu terkoneksi kepada Allah? Yang terkoneksi kepada Allah terkoneksi kepada keberuntungan, terkoneksi kepada surga, terkoneksi kepada kesantunan dan keluhuran budi, terkoneksi kepada kesuksesan dunia dan akhirat, terkoneksi kepada takwa dan pengabdian yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah taala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi ayyah bikum min ibadihi jinnihi wa insihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fa ajibu ibadallah ila man ilaihi Allah da'akum wattaqullaha rabbakum wa qawu ittisaqkum bihi wa binabiyhi wa habibihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mubidil ida. Wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma dhalla 'abdun bihi ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'an khalifati nabiyyika 'ala tahqiq سيدنا أبي بكر الصديق ورضى اللهم عن شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن من استحيت منه ملائكة الرحمن تالي آي القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وارضى اللهم عن ليث بن غالب باب مدينة العلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ورضى اللهم عن ريحنتي رسول الله سيدي شباب أهل الجنة أمير المؤمنين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وارضى اللهم عن أمهما سيدتنا فاطمة سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين وعن أمها خديجة الكبرى وعائشة رضا جميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. أذل الشرك والمشركين. اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والجور والجدب والظلم جميعا والفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن وادفع عنا اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير آجل في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في مسجد الأقصى وفي فلسطين وفي جميع أنحاء الأرض طولها والعرض برحمتك يا رب السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. نستغفرك لنا ولهم ولجميع المسلمين إنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله تعالى أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يقطع العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم بين تشييع الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا
وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حقائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من شر سمعنا ومن شر بصرنا ومن شر قلبنا ومن شر منينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.